بھائیوں یقین کریں جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا نا تو کیسے چینج آئے گی. ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے تو آپ کیسے کر لیں گے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیب ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی. یہ تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں. ابن تیمیہ کا ایک کال آپ سب کو سنانا چاہوں گا جو مجھے بہت اسٹرینتھ دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مجھ پہ, کوئی فائنینشیل لاس آتا ہے, انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے, زندگی میں بیماری آ جاتی ہے, کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے, کوئی دشمن آ جاتا ہے, بہت کچھ آئے گا, لیکن ان کا ایک کال مجھے بڑی اسٹرینتھ دیتا ہے. انہوں نے کہا وٹ کین مائی اینیمیز ڈو ٹو می, میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. wherever I go I carry my جنہ with me, جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکالتے ہیں, جلا وطن کرتے ہیں, تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین دیکھوں گا. اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے, اکیلا پن ہے, جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا, ذکر کروں گا, اللہ کے قریب ہوں گا. اور اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا اور سیدھا اللہ سے ملوں گا, جنت جاؤں گا. تو میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں میرے دشمن. ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا, یقین کریں. ایسے انسان کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو اپنی جنت ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. یہ کانسیپٹ بھائیوں یقین کریں جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا نا مسلمان ہونے کے ناطے, اور جو فلسفہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا, یقین کریں اس کو تھام کے اگر آپ چلیں گے ساری عمر تو انشاءاللہ زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ہیں. اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر قادر ہے. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا, صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. یہ جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے اچھی بات ہے, اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو بھی اوپر بیٹھا ہے ترقی دینے والی ذات اللہ ہے, یہ ہمیشہ آپ کا بیلیف ہونا چاہیے. اوپر لانے والی ذات اللہ ہے, اسباب اللہ بناتا ہے, عزتیں اللہ دیتا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر یج اللہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے نکالتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو ان کی تقدیر ہی بدل دی اللہ نے, ان کے حالات ہی بدل دی اللہ نے, کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے. ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن سے ہی اور فلسفہ سمجھاتا ہوں. سورہ مومنون میں آیت نمبر 110 میں اللہ کہتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم یہ سوچی بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے بنا دی ہے اور تم ہمارے پاس لا ترجعون, واپس نہیں آؤ گے پلٹ کے. کیا تم یہ سوچی بیٹھے ہو کہ تمہیں ہم نے پرپز لیس بنا دیا, کٹ پتلیوں کی طرح, گائے بھینس جیسے چارہ چرتی ہیں, گھاس چرتی ہیں, تو تم چرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں؟ نہیں, ہم نے تمہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا. وہ مقصد کیا تھا؟ انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے, آپ سب نے پڑھا ہے, وہ فساد برپا کر رہے تھے یہاں پہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور کہا کہ تو اور تیری اولاد دنیا میں جا کر امن پھیلائیں گے. اور یہ عہد ہم نے کیا سب نے. سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو ذمہ داری دی, انسان نے ذمہ داری لے لی. اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں. آپ یہاں انصاف برپا کرنے آئے, امن پھیلانے آئے, انصاف کے ساتھ چلے, چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو, گھر والی کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے وہ جاب کے ساتھ معاملہ ہو. کبھی بھی یہ مت سمجھے, مایوس نہ ہو کہ یار تیرے تو بڑے گناہ ہیں, تو کہاں اللہ تجھے پوچھے گا. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ. لیکن ذمہ داری کے ساتھ چلیں. اپنے آپ کو جب خود ٹھیک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. یہ میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے یہ آیا آپ کو سنائی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ ان کی تقدیر بدلتا ہے, اس قوم کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اور جب نوجوان آ جائے
اللہ की तरफ, तो फिर तो मोइज़ात होते हैं। ये अभी तक की मेरी बात का जो है वो क्रक्स ये है। और जो लोग ये कहते हैं हमारे करने से क्या हो जाएगा, तो वो असहाबे कहफ की मिसाल याद रखें। कुरान में स्टोरियां नहीं है, मिसालें हैं हमारी अकल के लिए कि अकल पकड़ो, इबरत पकड़ो इन मिसालों से। असहाबे कहफ की स्टोरी पढ़ें, सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18, सूरह नंबर 18 है, पारा नंबर 14 और 15 में है सूरह कहफ। असहाबे कहफ 7 लोग थे, 7 लोग। पूरे रूम को वक्ता डाल दिया था उन्होंने जब बादशाह के सामने ऐलान किया कि भाई हम तुम्हारी करप्शन नहीं मानते, हमारा रब अल्लाह है और हम उसी की इबादत करेंगे। और वो 7 लोगों ने गार में जाके पनाह ली और अल्लाह ताला ने 309 साल उन्हें सुलाया। और उसके बाद जब उठे तो सारा रूम मुसलमान हो चुका था। तारीख गवाह इस बात की। क्या अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है कि जब नौजवान तहरीक पकड़ते हैं तो मोजज़ात होते हैं। जब नौजवान तहरीक पकड़ता है तो मोजज़ात होते हैं, और मोजज़ा हुआ। वो ये समझते थे कि यार 7 लोगों की वजह से क्या होगा, कैसे चेंज आएगी। 7 लोगों की वजह से पूरा रूम मुसलमान हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑनेस्ट पुलिस अफसर की वजजह से पूरा इदारा चेंज हो सकता है। ये मेरा बिलीफ है और ये आपका भी बिलीफ होना चाहिए। एक मूसा था, एक मूसा अलैहिस्सलाम, और उन्होंने कहा मुझे अल्लाह एक साथी दे दे। कोई पैसे नहीं मांगे, कोई रिसोर्सेज नहीं मांगी, कहा कि मुझे हारून दे दे मेरा भाई। वो पूरी दुआ है ना, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। अल्लाह मुझे एक साथी दे दे, हारून दे दे। 2 बंदों ने फिरऔनियत गिरा दी, 2 बंदों। तो ये मिसालें हमारे लिए हैं कि जब अल्लाह साथ है तो फिर सब कुछ साथ है। सीरत क्या बताती है हमें, हम सीरत पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। सीरत क्या बताती है कि कोई साजिश नहीं छोड़ी उन्होंने हमारे नबी के खिलाफ। एक एक साजिश करके देख ली, उनको नाउज बिल्ला कहा जी मजनून है, शायर है, काहिन है, प्रोपेगेंडा कर लिया। मक्का से जो है वो कह दिया कि जाओ, हिजरत करा दी। लेकिन एंड में कामयाब कौन है, कौन घुटनों में आकर बैठ रहा है, अबू सुफियान। बाद में माशाल्लाह मुसलमान हो गया अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे आए और अपनी कौम से कहा कि क्या मैं तुम लोग को वो कलमा बताऊं जिससे तुम फारिस और शाम के बादशाह बन जाओगे। तो हंसने लग गए वो कहते कि हम फारिस और शाम के बादशाह, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको स्टेज पे खड़ा होकर कहूं कि महीने के अंदर अमेरिका और यूके आप फतह कर लेंगे। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि या तो ये पागल हैं या ये पता नहीं अजीब बात कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मैं तुम्हें कलमा बताऊं, तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे। तो वो हंसे और हंस के कहा अच्छा बताओ। तो अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह दो अल्लाह एक है, तो देखो तुम्हें अल्लाह कैसी तरक्की देता है। और खालिद बिन वलीद हंसने वालों में से थे, कहका लगाने वालों में से थे खालिद बिन वलीद। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब व्हाइट कैसल ऑफ हिरा एक इलाका था, वहां व्हाइट कैसल था, व्हाइट पैलेस जैसे व्हाइट हाउस है, और यज़दगार्द जो जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, उसको गुलाम बना के हजरत उमर के दौर में जब लाए तो उसने देखा मुसलमानों का खलीफा पेबंद लगे हुए हैं, शलवार कमीज तो नहीं, जो भी उसने पहना हुआ था, यानी पेबंद शुदा लिबास में मुसलमानों का खलीफा, ये किस तरह के लोग हैं। तो खालिद बिन वलीद जब कैसल ऑफ हिरा के सामने खड़े हुए तो रोने लग गया हजरत उमर के दौर के बाद। तो सहाबा ने कहा कि खालिद बिन वलीद आप सैफुल्लाह हैं, इतनी बड़ी फतह दी अल्लाह ने, हिरा फतह हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, आप तो खुश होने चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे रसूलुल्लाह की वो बात याद आ गई जब कहा था कि तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे, लेकिन मैं हंसने वालों में से था, मैं मजाक उड़ाने वालों में से था। तो ये 100 साल में इतनी सल्तनत बन गई, इतनी फतुहात कर ली। वही बात है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो खुद तब्दील नहीं होना चाहती कौम, अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। अगर हर बंदा हम में से ये सोच के बैठ जाएगा सिस्टम तो चेंज नहीं होना, नहीं जी करप्शन ही बड़ी, क्या करें, हर जगह ऐसे ही है जी, तो कैसे चेंज आएगी। एक आलिम से किसी ने पूछा, मैंने उन आलिम को सुना ये जवाब देते कि जी ऐसा कोई तरीका बताएं कि मैं सबको खुश भी कर लूं और तब्दीली भी आ जाए। तो उन्होंने कहा ये तो रसूलुल्लाह भी नहीं कर सके, तो आप कैसे कर लेंगे। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को नाराज करना पड़ा, अपने लोगों की बातें सुननी पड़ी, ताने सुनने पड़े, कभी ठोकर खानी पड़ी, मक्का से बाहर निकाला गया, शिबे अबी तालिब में गए, हिजरत करनी पड़ी। बताने का मकसद क्या है कि जब तब्दीली आती है तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती। ये तब्दीली का दौर है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये मत समझिएगा पीटीआई का हूं,
बार बार तब्दीली की बात कर रहा हूं। जो बंदा अच्छा काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ करे, कोई भी करे, हमें किसी से वो प्रेजुडिस नहीं है, बोगस नहीं है। बात असल में है कि ये दौर आपका दौर है, यंगस्टर्स का दौर है। यकीन कीजिए, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आंखों में एक चमक नजर आती है, पता नहीं क्यों, मुझे एक एनर्जी नजर आती है, मुझे वो उकताहट नजर आती है कि आप अग गए हैं। ये जो लॉ सिस्टम है हमारा, जो जिस तरह हालात चल रहे हैं, सब अग गए, सीधी सी बात है। और नई जनरेशन में मुझे बहुत वलवला नजर आता है। इसीलिए मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो अंदर एक डिजायर पैदा करनी होगी। ये आयत से सीखें कि जब तक एक कौम खुद नहीं चाहती कुछ तब्दील नहीं होता है। अल्लाह ताला का भी यही असूल है। और उलामा इकबाल का शेर याद रखें कि शिकवा में के अलमिया तो यह है कि काफिर को मिले हूरो कसूर और फकत मुसलमान को बेचारा वादा हूर, कि मुसलमान को सिर्फ वादा हूर है और काफिर को हूरो कसूर यानी दौलत, माल, तरक्की मिली जा रही है। तो फिर खुद ही इसका जवाब दिया जवाब शिकवा में कि जब कुफार मुसलमानों के तौर तरीके अडॉप्ट कर लें तो हुरो कसूर उन्हीं को मिलती है। आज देखें, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से मिसाल दे रहा हूं, मैंने एज इंजीनियर यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में काम किया है। यकीन करें, गोरे सच बोलते, उनके सामने कॉन्सेप्ट ही नहीं है झूठ का। कई मिसालें हैं मेरे सामने, वो जब बिजनेस करते हैं वो सच बोलते हैं। तरक्की की वजह कुछ तो है ना, जो मर्जी हम कहते रहे काफिर हैं, ये है वो है, लेकिन तरक्की की वजह वही तरीके अपनाए, सच बोलना है, डीलिंग में झूठ नहीं बोलना है, मेहनत करनी है, एहसान से काम करना है, पंक्चुअलिटी शो करनी है, रिस्क हलाल की वहां पे बहुत कदर है। ये सारी चीजों की वजह से एक कौम अरूज पे आ जाती है। अल्लाह का निजाम है।